Praise the Lord. Puji Tuhan. What a privilege and joy is to be here tonight. Merupakan satu kehormatan bisa menikmati dan bersama dengan saudara malam hari To ini. be here at the great MDC church, and it's not just this one church, but your churches all around the world. Bersama dengan saudara yang adalah gereja MDC dan bukan hanya di Surabaya tapi juga di tempat-tempat yang lain. When I was a youth, every time Pastor Jeremiah Rim would come to Singapore, my pastor would get all of us to go and join the meeting. Ketika saya masih sangat muda, ketika Pak Yeremia datang ke Singapura, maka gembala senior saya mengajak kami semua untuk ada di sana mendengarkan. And what a privilege now, after so many years, to come back to the church that he founded. Dan merupakan sebuah kehormatan setelah beberapa tahun bisa ada di sini bersama-sama dengan saudara, gereja yang dimulai oleh Bapak Yeremia. Hallelujah, amen. Haleluya, amin. And I tell you, you cannot have a better senior pastor than Pastor Andreas and Ibu Mariani. Dan saudara tidak akan pernah bisa memiliki gembala Amen. sehebat Pak Andreas dan Ibu Mariani. You know, he's my big brother. Actually, we're only a few years apart. Ya kita cuma beda beberapa tahun, tapi dia adalah kakak saya, ya big brother. We are in full-time ministry for almost the same number of years, and also I'm married to my wife also for the same number of years. Kami ada di pelayanan hampir waktunya bersamaan, lamanya juga di dalam pernikahan kami. So last year when Pak Andreas came to preach in City Harvest Church, our members were so blessed. Dan tahun lalu ketika Pak Andreas datang ke City Harvest berkhotbah di sana, itu menjadi sebuah berkat yang luar They all biasa. say it's one of the buat best sermons jemaat the kami. whole year last year. Dan tahun kemarin itu jadi tahun yang begitu luar biasa buat kami. So this September he's coming back again. Jadi mungkin tahun ini akan kembali lagi ke We're very Singapura. excited. Can you give Pastor Andreas and Tepuk Ibu tangan buat Pak Mariani a big Andreas, clap? saudara. Yeah, amen. And tonight I'm so happy to see my wonderful brother Pastor Caleb and Pastor Phoebe. Dan malam hari ini juga senang Ya. bisa bertemu dengan Pastor Caleb dan Pastor Phoebe. The great GMS Church. Gereja Mawar Sharon yang luar biasa, saudara. Yeah, you know, and let's give them a big hand. Hallelujah. Tepuk tangan, saudara. Amen. I know Caleb when he was so small. Ya, saya di sini. I used to carry him and feed him milk. Jadi dulu waktu ketemu masih sangat kecil dan Ya. gendong-gendong dia. And now he's such a man of God, and Pastor Phoebe is such a woman of God. Tapi mereka berdua sekarang adalah hamba Tuhan yang Yeah. diurapi. And tonight, the privilege of my interpreter, Pastor Daniel. Ya. Wow. Dan saya senang bersama-sama Yeah. dengan Pak Kong. I think whatever I penerjemahan preach will be beliau. anointed because you're so anointed. Yeah. Kalau itu tidak perlu terjemahin, saudara. God is love. God is love. Allah adalah kasih. You know, the goal of our spiritual journey is to come into the love of God, the Father, Son, and Holy Spirit. Saudara, bahwa perjalanan rohani kita, goalnya, tujuannya itu adalah kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. And to be so transformed by the love of God Dan untuk kita bisa diubahkan oleh kasih Allah, that we too become people of love. kita juga harus menjadi umat yang penuh kasih. Overflowing with so much love, we cannot help but to change the world. Karena kalau kita mengeluarkan atau memberikan kasih kepada dunia, maka baru saat itulah dunia bisa diubahkan. You know, this is the discipleship of Jesus as taught in the New Testament. Saudara, sebagaimana murid-murid Yesus dituliskan dalam kitab Perjanjian Baru, This is what the spiritual ancients in church history call Christian perfection. ini yang disebut di dalam Christian Ancient. Jadi kekristenan yang awal, yang mula-mula itu disebut dengan sebuah pertumbuhan rohani yang luar biasa. Yeah, it's really a path of love, a path of humility, a path of surrendering. Yaitu And it's all centered on prayer. menjadi bagian dari kerendahan hati, menjadi bagian dari kasih, menjadi bagian dari sebuah persekutuan yang luar biasa yang adalah merupakan bagian daripada kasih itu. The Holy Spirit is a spirit of love, but he's also a spirit of prayer. Roh Kudus adalah roh kasih tapi juga roh doa. The more you pray, the more the love of God flows through you. Semakin saudara banyak berdoa, semakin kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Prayer is the key to revival. Doa adalah kunci dari kebangunan rohani. You know, even when Dr. Cho has gone home to heaven, the church that he has built is still growing. Saudara, meskipun Bapak Yonggi Cho sekarang sudah pulang ke rumah Bapak, gerejanya masih tetap bertumbuh. Can you imagine the church is now 920,000 members. In a few more years,
they're going to cross 1 million. One single church, 1 million members. Sekarang jumlah jemaatnya 920.000 dan mungkin tahun-tahun berikutnya bisa mencapai 1 juta lebih. So, recently I brought almost 800 members to their early morning prayer meeting. Baru-baru saja kami membawa kurang lebih 800 orang datang di ibadah doa pagi mereka. Why is the Holy Spirit moving so powerfully? Kenapa kuasa Roh Kudus itu bergerak dengan begitu dahsyat? Because the members pray and they pray and they pray and they pray. Sebab anggota gerejanya berdoa dan berdoa. A.W. Tozer is a man of prayer. E.W. Tozer itu adalah pahlawan doa. Dr. Cho, when he's alive, he prays 5 hours every day. Dr. Cho waktu 5 masih ada, setiap minggu dia berkhotbah 5 kali dalam satu hari Now, minggu. so I want to show you a video. This is 4 a.m. in the morning. 20,000 people come together to pray. Berdoa 5 jam dan setiap doa pagi itu ribuan orang datang ke So sana. let's just show you this video. This was just recently. Mari kita lihat video berikut ini, Yeah. Saudara. That's me. Nah, itu Pastor Kong. Can you see the time? 4:22 in the morning. Saudara lihat jam 4.22 pagi. Hampir 20,000 people come to pray. ribuan orang datang untuk berdoa. Just amazing. Luar biasa. Amen. Praise the Lord. Amen. Let's give God a big hand. Amen. Tepuk tangan buat Allah kita. Many of you know that I spent a few years in prison. Saudara pernah tahu bahwa saya menghabiskan sekian waktu ada di penjara. So when I came out in 2019, our church was very discouraged. 2019 ketika saya keluar dari penjara, jemaat kami menjadi begitu discouraged, We have lemah. a huge church arena and was half empty. Dan kita punya gedung gereja yang begitu besar tapi hilang separuh. But our members started praying and praying and praying. Tapi anggota kami mulai berdoa dan berdoa. And God started to bring in the people. Dan Tuhan mulai bawa jiwa-jiwa. Now we are full again and we are starting Nah, services and full again. Sekarang sudah jadi penuh lagi dan kita mulai ibadah-ibadah yang baru. And as we pray, our churches in the region are also growing. Dan juga di daerah-daerah yang lain, gereja kami juga mengalami pertumbuhan yang sama. So tonight I'm here to challenge you to pray. Jadi malam hari ini saya ingin menantang saudara untuk berdoa. As you pray, the Holy Spirit will move in your life. Sebagaimana saudara berdoa, Roh Kudus akan bergerak melalui hidup saudara. There are 4 kinds of prayer I want to talk to you tonight. Ada 4 jenis doa yang saya ingin sampaikan kepada saudara. On this 38th anniversary, I want to challenge you to rekindle the fire of Di prayer. ulang tahun yang ke-38 saya ingin membangkitkan kembali api doa buat saudara. Number 1 is the prayer of devotion. Yang pertama adalah doa perenungan. In prayer, you're Pengabdian. coming into a very loving communion with God. Yaitu di mana saudara memiliki sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan. And God loves the fellowship with you. Dan Tuhan ingin berfellowship dengan saudara. So how do we bring our devotion to God? We bring our devotion through thanksgiving, praise, and worship. Jadi bagaimana kita bawa doa pengabdian kita itu melalui pujian, ucapan syukur, dan penyembahan. You enter his gates with thanksgiving, you come into his courts with praise, and you enter the holiest of all in worship. Kita masuk halamannya dengan pengucapan syukur, masuk ke dalam gerbangnya dengan pujian, dan masuk ke dalam ruang maha kudus dengan penyembahan. You thank God for what he has done. Saudara bersyukur kepada Allah untuk apa yang dia sudah lakukan. You praise him for his greatness, Saudara memuji dia untuk kebesarannya. and you worship him for his holiness. Dan saudara menyembah dia untuk kekudusannya. So every time you praise and you worship God, great power is being released. Setiap kali kita memuji dan menyembah Tuhan, kuasa yang dahsyat akan dinyatakan dalam The hidup Bible kita. says he inhabits the praises of his people. Alkitab berkata Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. So you're inviting God into your situation. Jadi saudara mengundang Tuhan ke dalam situasi saudara. Lord, I praise you for your healing. I invite you into my hospital room as I go through chemotherapy. Tuhan, aku memuji Engkau untuk kesembuhanku. Aku mengundang Engkau datang di dalam ruang kemoterapiku. Come into the injustice that I'm facing in my business.
Datanglah Tuhan menghadapi ketidakadilan di dalam bisnisku. Come into my depression and panic anxiety I'm struggling with every day. Datanglah ke dalam depresi dan kecemasan yang ada dalam hidupku setiap hari. Thanksgiving and praise, they are very powerful because they break the atmosphere of fear. Ucapan syukur dan pujian itu begitu luar biasa, itu mematahkan rasa takut yang ada Every dalam hidup kita. bondage in your life will be broken. Setiap ketakutan, setiap bondage, setiap ikatan yang ada dalam hidup akan dipatahkan. Because we went through 10 years of very severe hardship. Sebab kita mengalami tahun-tahun yang sukar, saudara. And I was in prison. Dan saya ada dalam penjara. So my wife's son got a very strange disease called fibromyalgia. Dan istri saya mengalami sebuah penyakit, what is the name? Fibromyalgia. It's called fibro. It's Fibro, yes, fibro. Yeah, fibro. It's a very severe pain all over the body. Yaitu rasa sakit di dalam, pada seluruh tubuhnya. So her muscle will be aching 24/7. Jadi muscle itu otot, ya ototnya mengalami rasa sakit yang begitu luar biasa. It's so painful that you can't even touch her because even the skin is painful. Saking sakitnya sampai disentuh aja juga sakit. And she's having migraine headache 24/7 all day long. Dan dia mengalami migrain sepanjang 24/7 itu setiap hari. Now there's no cure for fibro. Dan untuk fibro itu nggak ada obatnya. So the only way the doctor can treat it is to give you painkillers and sleeping pills. Jadi satu-satunya yang dokter bisa kasih adalah painkiller, penghambat rasa sakit dan juga obat tidur. So for almost one whole year, son was bedridden in the days all the time because of all the painkillers. Jadi San itu mengalami rasa sakit yang begitu luar biasa dan bisa hilang cuman karena painkiller yang dia minumnya. One day the Holy Spirit just kind of woke her up from her stupor. Satu hari Roh Kudus datang dan bangkitkan dia dari Thank God rasa for the sakit. Holy Spirit. Roh Kudus yang menyatakan He itu. says, son, just get up. You want to break this, just get up. Go to the house of God and start praising. Start offering the sacrifice of praise. Dan dia bilang, San, ayo bangkit pergi ke gereja, naikkan korban pujian. So despite of her pain, she got out of the bed and she put on all the clothes, and I tell you, every action was painful. Dan dengan rasa sakitnya yang begitu luar biasa, bahkan untuk pakai baju aja sulitnya setengah mati. She gathered some of the singers and musicians and went to the church, got on her knees and started worshiping God. Dan dia datang ke gereja, berlutut menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan sekalipun sakit. Started prophesying to her situation. Dan mulai bernubuat atas situasinya. They praise and worship for 3, 4, 5 hours. Memuji Tuhan sepanjang 3, 4, 5 jam. By the end of that night, the fibromyalgia was completely gone. Tetapi di akhir daripada hari itu fibronya hilang, sembuh total. That is the power of praise. Itulah kuasa pujian. Come on, let's give the Lord a big hand. Tepuk tangan buat Hallelujah. Allah kita. Tonight, y'all sang the song, the Come Holy Spirit, Walk With Me. There's a song written by Calvin. Saudara, tadi kita baru saja menyanyikan pujian Roh Kudus datanglah kepada. And Calvin was going through a sickness in his body. Calvin, Yeah. pastor's boy. ya. Kevin mengalami sakit pada dirinya ketika pujian itu diciptakan. And as she learned to praise God and she composed this song, God was healing him. Dan ketika dia belajar menciptakan lagu itu, Tuhan mengerjakan mujizat buat dia. Praise opened the doors to the power of God. Pujian membuka pintu bagi kuasa Amen. Allah. C.S. Lewis says, in worship, God imparts himself to you. C.S. Lewis berkata dalam penyembahan Tuhan mengimpartasikan dirinya kepada Can you turn kita. to your neighbors on your left and right and say, God wants to impart himself to you? Kasih tahu kiri kanan saudara, Tuhan mau impartasikan hidupnya, Amen. dirinya bagi saudara. Last November, I was in Bacolod in the Philippines. Akhir November tahun yang lalu saya ada di Bacolod di Filipina. Now, this event was organized by two of my churches, very small churches. They only have 100-200 people. Event ini dibuat oleh dua gereja kita yang ada di sana yang nggak terlalu besar, cuma 500 orang. So the two churches came together. They don't even have 400-500. Dan ketika
dua gereja ini digabung bahkan tidak sampai But 500 yang the datang. pastors have great faith, so they booked the biggest indoor arena. Gembalanya punya iman yang luar biasa, sewa gedung yang gede. Saudara. 99% of the people that came are not born again. 99% orang yang datang itu belum lahir baru. You know, but what can we do? Every night we just worship God. We just worship God. Apa yang kami lakukan adalah setiap malam kami cuma nyembah Tuhan. As we worship, the presence of God came. Dan sebagaimana kami menyembah, hadirat Tuhan hadir. The love of God began to open up many hearts. Kasih Tuhan mulai menjamah, membuka setiap hati. When we gave the altar call, more than 6,000 people received Jesus Christ. Dan ketika kita lakukan altar call, lebih dari Amen. 6,000 orang datang sama Tuhan. Amen, amen. Amen. Every night when we worship, Setiap malam kami menyembah Tuhan. suddenly people started to get healed. Tiba-tiba orang jadi sembuh. Blind eyes opened, the lame began to walk. Buta melihat, lumpuh berjalan. Deaf ears begin to pop open. Tuli mendengar. People that came with goiter just disappear. Orang yang datang dengan gondoknya hilang. The chief of police came every night with the whole family Kepala- just to enjoy the service. Kepala polisi datang bawa seluruh keluarganya cuma untuk nikmati penyembahan. We recorded more than 100 dramatic healings. Kami mencatat lebih dari 100 kesembuhan yang dramatis terjadi. I believe that's going to be the story of your life. Saya percaya itu juga akan menjadi sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Tonight, if you are sick in your body, as you worship, believe God for your healing. Hari ini kalau saudara datang dengan penyakit, malam ini sembah dia, saudara akan pulang dengan kesembuhan. When Jesus shows up, every sickness must go. Ketika Yesus menyatakan dirinya, setiap penyakit harus pergi. So the first kind of prayer is the prayer of devotion. Jadi doa yang pertama adalah doa devotion. The second kind of Pengabdian. prayer is the prayer of repentance. Yang kedua adalah doa pertobatan. Jesus says, you must regularly come to him and repent of your sin. Father, forgive me as I forgive others who have sinned against me. Yesus berkata kita harus selalu datang kepada dia dengan pertobatan, minta ampun kepada Tuhan sebagaimana kita mengampuni orang yang juga bersalah kepada kita. Confessing your sins is like taking your daily shower. Saudara, pengakuan dosa itu ada seperti kita mandi tiap hari. It washes the dirt all away. Itu membersihkan kekotoran yang ada dalam So diri daily kita. repentance help to cleanse your soul from all the sin and all the filth, and it cleanses your mind and maintains your spiritual health. Jadi pertobatan setiap hari itu akan membuat kita bersih secara rohani dan juga menyucikan, menguduskan akan pikiran kita. I know some Christians are afraid to confess their sins because they do not want to be guilt conscious. Saya tahu beberapa orang Kristen tidak mau melakukan hal itu karena seperti memiliki kesadaran dosa. You know, it's like saying, I don't want to shower because I don't want to be debt conscious. Iya, sama kayak orang bilang saya nggak mau mandi kayaknya cuman saya seperti dikuasai kekotoran. How many of you shower every day? Berapa banyak saudara yang mandi tiap hari? Yeah, somebody asked me, I think one of the pastors say, why is Singapore so hot? That's why we shower a lot. Ada orang yang tanya sama saya, kenapa kok Singapura panas sekali? Itu sebabnya saya mandi tiap How hari. many of you shower every day? Berapa banyak saudara How many yang of you mandi? showered yesterday? Berapa I hope banyak you saudara did, yang mandi alright? kemarin? Ya, Yeah. kemarin The mandi, thing hari ini is, mandi. if we do not come before God and confess our sins, we will not be God conscious. Saudara, justru kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kita, maka yang terjadi adalah kita tidak memiliki kesadaran akan Allah. The prayer of repentance is so important. Doa pertobatan sangat penting. When Martin Luther nailed the 99 theses on the door of the church in Wittenberg, Waktu Martin Luther menancapkan itu 95 99 theses. And then tesis. Ya. the very first one he says that the life of a believer should be a life of repentance. Dan nomor satu tesisnya dia adalah kehidupan orang percaya haruslah kehidupan yang dalam pertobatan. And what Martin Luther did, every single day, he start his prayer time by going through the Ten Commandments. Dan setiap hari Martin Luther dalam doanya, dia mendoakan apa yang ditulis dalam 10 perintah Allah. Lord, is there any pride in me? Tuhan, apakah ada kesombongan pada diriku? Lord, is there any greed in me? Apakah ada ketamakan dalam Is there diriku? any sexual immorality in Apakah me? ada imoralitas seksual?
So every day he would go through the 10 commandments. Jadi dia setiap hari itu mendoakan 10 perintah itu. This is also what I do every single day. Ini juga yang saya lakukan setiap hari. Every day I check my heart. Setiap hari saya periksa hati saya. I say, God, is there any area in me that is standing in the way between the Holy Spirit coming into my life? Saya bilang, Tuhan, adakah penghalang antara aku dengan Roh Kudus dalam hidupku? Is there any pride in me? Apakah ada kesombongan? Because God resists the proud and give grace to the humble. Sebab Allah menolak orang yang congkak hatinya dan mengasihani orang yang rendah What hati. about moral purity? Bagaimana dengan ketidakmurnian moral? The Bible says there mustn't be a hint of any sexual immorality in us. Alkitab berkata harusnya ada semacam clue ya, itu akan imoralitas seksual yang ada dalam diri kita. Not even a hint. Tetapi bahkan tidak demikian. So if we have fallen into temptation, maybe because of social media, maybe because of Facebook, maybe because of pornography. Sebab kalau kita jatuh terhadap pencobaan, mungkin itu karena pornografi, karena sosial media, karena apa yang kita lihat. You must bring all your lust before the Lord and say, Holy Spirit, cleanse me with the blood of Jesus. Saudara harus bawa hawa nafsu saudara kepada Tuhan dan berkata, Roh Kudus, bersihkan aku dari dosaku. Ask God for forgiveness. Minta pengampunan kepada Tuhan. Create in me a clean heart, O God. Berikanlah kepadaku hati yang bersih, hati yang murni. Renew a steadfast spirit within me. Psalm 51. Baharui roh yang teguh di dalam batinku. As a preacher, I got to be very careful about the words of my mouth. Sebagai pengkhotbah saya harus hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut saya. So my prayer is always, Holy Spirit, help me not to lie. Help me not to gossip. Jadi doa saya selalu, Tuhan tolong saya supaya nggak bohong, tolong supaya saya nggak ngegosip. Help me not to say anything that will grieve your heart. Tolong saya supaya tidak mengucapkan sesuatu yang mendukakan engkau. This where my wife's son really helped me. Because, you know, sometimes as pastors, as preachers, we can exaggerate. Saudara, inilah yang dilakukan San, istri saya, menolong saya dalam hal ini. We can misrepresent reality. Kita kadang-kadang sebagai hamba Tuhan suka melebih-lebihkan atau salah di dalam menyatakan sesuatu. Oh, I was there for the crusade. The crowd was so big. Oh, saya ada di KKR itu dan yang datang banyak banget. Oh, it was as far as the eyes can see. Oh, saking banyaknya sampai saya susah lihat yang di belakang. But there are only 50 people there. Ya, yang datang cuma 50, saudara. Exaggeration may not always be harmful, but it can destroy your credibility. People won't trust you anymore. Saudara, melebih-lebihkan itu mungkin kelihatannya tidak terlalu mengganggu, tetapi itu bisa merusak kredibilitas saudara. So I pray every day, Holy Spirit, help me to be a man of truth. Jadi saya berdoa tiap hari, Roh Kudus tolong saya menjadi pribadi yang benar. Let my yes be a yes, my no a no. Biarlah aku katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Turn to your neighbors on your left and right and say, be a person of truth. Kasih tahu kiri kanan saudara, jadi orang yang benar, katakan demikian Amen. saudara, man of truth. The prayer of devotion, the prayer of repentance. Doa pengabdian, doa pertobatan. Number 3, Yang ketiga, you must learn to pray the prayer of faith. saudara harus menaikkan doa yang penuh iman, doa iman. One day Jesus was with his disciples and they are on their way to Jerusalem. Satu hari Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dalam perjalanan ke Yerusalem. Along the way, Jesus was hungry and he saw a fig tree. He wanted to go and get fruits. Dan dalam perjalanan itu dia melihat pohon fig tree, pohon ara, dan dia lapar ingin makan dari buah ara. So he finding no fruit, he said, let no one eat of you again. Tapi kemudian ternyata nggak ada buahnya sama sekali. Dia bilang jangan ada satupun makan dari buahmu. The next morning they passed by the tree Besoknya mereka melalui pohon itu and the tree had withered from the roots. dan pohonnya garing, saudara. The disciples were amazed. They said, Jesus, how do you do it? Murid-muridnya heran dan berkata, bagaimana kamu bisa melakukannya? You know, and Jesus used that as an opportunity to teach them the prayer of faith. Yesus memakai itu untuk mengajar mereka tentang doa penuh iman. Let's look at Mark 11 verses 22 to 24. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Can we all read together from Mari kita let's baca read sama-sama. the Alkitab version. Ya, mari kita baca sama-sama 1 2 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya
Barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jesus used a mountain to describe the incredible power of prayer. Yesus memakai gunung itu sebagai, saudaraku, doa yang dahsyat, doa yang luar Now, biasa. this was a time before there was bulldozers and explosive. Ya, ini kan masa itu kan belum ada bulldozer atau alat peledak. So a mountain speaks of anything that's too big for you. Jadi It's gunung itu berbicara tentang sesuatu yang besar, yang sulit untuk digerakkan. Challenges that's impossible for you in your own strength to overcome. Tantangan-tantangan yang sudah hadapi dan mustahil sudah hadapi dengan kekuatan saudara. It could be a mountain of sickness. Itu bisa gunung sakit penyakit. You are diagnosed with a terminal disease. Saudara didiagnosa dengan penyakit yang susah untuk disembuhkan. It could be a mountain of loss or grief. Atau bisa juga gunung kehilangan atau gunung duka cita. Your marriage seems to be heading for a divorce and you just don't know what to do. Pernikahan saudara menuju kepada perceraian dan saudara nggak tahu harus berbuat apa. You just had a miscarriage and you're dealing with grief. Atau saudara mengalami keguguran dan saudara sedang berduka. You know, it could be a mountain of debt. You Bisa- just don't know how to get out of this financial situation. Bisa juga gunung utang dan saudara nggak tahu bagaimana harus menyelesaikan itu. It could be a mountain of addiction, a mountain of gambling, Itu bisa juga gunung kecanduan, of, gunung judi of drinking and drugs. atau alkohol, ya saudara minum dan kemudian obat-obatan, obat And you feel terlarang. trapped and you feel helpless. Saudara merasa terjebak dan saudara seperti tanpa pertolongan. Now, in the Bible, the mountain is a place of great challenges. Saudara, di Alkitab dituliskan gunung itu merupakan sebuah kondisi yang penuh dengan tantangan. But do you know in the Bible, the mountain is also the place of great encounters. Tetapi juga gunung di Alkitab berbicara tentang sebuah perjumpaan yang luar biasa. Abraham encountered God on the mountain. Abraham berjumpa dengan Tuhan di gunung. Elijah encountered God on Mount Carmel. Elia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Karmel. Moses encountered God on the mountain. Musa juga berjumpa dengan Tuhan di gunung. Jesus, the mountain is both the place of temptation, but also the place of transfiguration. Saudara, Yesus pun mengalami gunung sebagai tempat pencobaan, tapi juga tempat perubahan, transfiguration. This will also be your story. It will be the same for you. Ini juga bisa menjadi cerita saudara, terjadi pada saudara. Your mountain is the place where your problem and God's presence, they intersect. Gunung di dalam hidup saudara bisa menjadi sebuah persoalan yang berjumpa dengan kuasa Tuhan. And when Jesus prayed, he was transfigured. He was changed. Dan ketika Yesus berdoa, dia diubahkan. If you pray, your problems will change. Kalau saudara berdoa, problem saudara akan diubahkan sama You will Tuhan. experience the glory of God in Saudara your akan life. mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Hallelujah. Haleluya. You know, E.M. Bounds is the author of prayer. Saudara, E.M. Bounds adalah penulis tentang doa. He says, only God can move mountains, but prayer and faith will move God to move your mountain. Hanya Tuhan yang bisa menggerakkan gunung, tetapi iman dan doa saudara itu menggerakkan Tuhan. John 16:24, Jesus says, until now you ask nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. Yohanes 16 ayat 24 berkata, sampai hari ini engkau tidak meminta sesuatu, mintalah supaya kamu menerima dan penuhlah So sukacita. no matter what you're facing tonight, Jadi nggak peduli apa yang sedang saudara hadapi malam hari ini. boldly come before God to pray and ask, Dengan berani datang ke hadapan Tuhan dan minta kepada Dia. Jesus, I need healing. Yesus, aku perlu kesembuhan. Jesus, I need deliverance. Aku perlu kelepasan. Jesus, send the Holy Spirit and change the situation. Kirimkan Roh Kudusmu dan rubahlah Tuhan keadaan ini. Now, Jesus says when you ask, you must ask in His name. Yesus berkata ketika engkau minta, minta di dalam namanya. A person's name speaks of who he is
and what he does. Nama seseorang itu menunjukkan siapa dia dan apa yang dilakukannya. Now, in Singapore, in City Harvest Church, my members and staff, they do this all the time. Di Singapura, anggota kami di City Harvest selalu melakukan hal ini. If they want to get things fast, they always use my name. Kalau mereka pengen cepat, pakai namanya Pastor Kong. Pastor wants me to tell you, do this, do that. Ya, itu Pastor Kong bilang kamu harus lakukan ini dan itu. Pastor asked me to come here. He said, I can sit here. Pastor bilang saya harus duduk di sini. Dia dapat duduknya. They know if they use my name, things will move very quickly. Mereka tahu kalau mereka pakai nama saya, maka lebih cepat dapatnya. Now, Jesus' name speaks of who he is. Nama Yesus menunjukkan siapa dia. If you use his name, things will happen. Kalau saudara pakai namanya, sesuatu akan terjadi. Who is Jesus? Siapakah Yesus? Jesus is the Holy Son of God. Yesus adalah putra Allah yang kudus. Hallelujah. Haleluya. So you must ask things worthy of his name. Jadi saudara meminta sesuatu yang layak karena namanya. Don't ask him to satisfy your unholy desires. Jangan minta kepada Tuhan untuk memenuhi hawa nafsu saudara. Don't ask him to satisfy your unholy cravings. Atau memenuhi apa yang tidak kudus yang saudara Don't inginkan. ask him to satisfy your greed for possession, power, or prestige. Atau juga minta hanya untuk ketamakan kita atau kepemilikan atau keterkenalan. Oh God, make me so successful so that I can prove to others I'm better than them. No, Tuhan, no, no, aku no, pengen no. dibuat sukses supaya aku bisa buktikan kepada orang lain. Anything that is not in line with his holy character, Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan karakter kudusnya God is not going to answer. tidak akan dijawab, saudara. Yeah. But when you pray, you ask in his name and you ask in faith. Tetapi kalau saudara berdoa di dalam namanya dan minta dengan iman. 2 months ago, I was in Pakistan. 2 bulan yang lalu saya ada di Pakistan. So we had a prayer festival. This is the first time I went to Pakistan. Dan kita punya kebaktian doa pertama kali, first time? First time. Pertama kali saya di Pakistan. We had about 150,000. 150.000 orang yang datang. Yeah, it's really amazing. Luar biasa, saudara. Now, just look at this woman worshiping God before Saudara the cross. lihat ibu itu berdoa memuji Tuhan di depan salib. Again, 90% of them non-Christians. Sekali lagi 90% dari mereka bukan Kristen. When we give the altar call, many gave their hearts to Jesus Christ. Waktu kami lakukan altar call, begitu banyak orang datang untuk Yesus. Then we started praying the prayer of faith. Mereka mulai naikkan doa-doa iman. There was one woman totally bent all over, twisted on the floor. Itu ada seorang ibu, itu bahasa Perancisnya melungker ya saudara. Yeah. You know, suddenly when we started praying, you can hear her backbone just go pop, 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 and her spine became straight as she came up Dan and ketika kami berdoa testified. itu mulai terdengar suara itu not pop loh, Yeah, ya langsung it's sembuh saudara. really amazing. Luar This biasa man had sekali. an accident and have not walked for 8 years. His feet was crushed, and that night Jesus healed him. Ada seorang bapak yang 8 tahun nggak bisa jalan karena kecelakaan, kakinya ini tulangnya hancur dan malam itu dia disembuhkan. My assistant Eric prayed for this girl who was born with a cripple and deformed on the feet, and that night she walked for the first time. Asisten saya berdoa untuk seorang gadis yang lumpuh sejak lahir dan malam itu dia mendapat kesembuhan, bisa jalan. Many blind people, at least 4, received their sight. Ya, banyak sekali orang yang buta, ini lihat itu. This girl Anak was gadis born itu. completely blind on both eyes, never seen before in her life, and that night her eyes opened for the first time. Buta sejak lahir, nggak bisa lihat sama sekali, tapi malam itu untuk pertama kalinya dia bisa melihat. This girl was blind, and you can see her right eye was glazed. She couldn't see. And that night she saw for the first Mata time. sebelah kanannya mengalami kebutaan, sebagaimana saudara lihat dari foto itu, seperti ada kabut begitu, malam itu dia disembuhkan, dia bisa lihat. And then they also, go ahead and give the Lord a big Tepuk hand. tangan buat Tuhan kita. They're all so happy, they started crying. They're all happy and started crying. Oh iya, mereka menjadi begitu bahagia dan mulai mencucurkan air mata. Miracles happen when you pray. Mujizat terjadi ketika saudara berdoa. So you must ask according to His will, according to His holy character. Jadi saudara harus minta sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan karakternya yang kudus. Ask boldly in His name.
boldly in His name. mintalah dengan keberanian di dalam namanya. Now, one more thing. You must ask and ask and ask persistently. Satu lagi saudara harus berdoa dengan persisten, dengan gigih, berdoa dan minta dan minta dan minta. Turn to your neighbors on your left and right and say, you must ask persistently. Kasih tahu kiri kanan saudara, mesti mintanya dengan kesungguhan. Now, in Singapore, many years ago, we have one extreme hyper faith teaching that really created a lot of confusion. Ya, beberapa tahun yang lalu di Singapura ada seorang pengajar yang mengajarkan hyper iman ya saudara, Ya. iman yang terlalu lah begitu. Yeah. You know, so this teaching is this. You can only pray once. Jadi pengajarannya bilang gini, kamu hanya bisa berdoa tuh perlu berdoa satu kali. You saja. pray a second time, it means you have unbelief. Kalau saudara berdoa untuk yang kedua kali itu kayaknya kok nggak percaya. If you ask God again and again and again, it means you have no faith. Ya, kalau kamu berdoa lagi itu tandanya kamu nggak punya iman. Because you don't believe God had heard you. Sebab kamu nggak percaya kepada Dia. This has done a lot of damage to people's faith in my country. Ini menyebabkan kerusakan pada iman orang-orang yang ada di negara saya. Because it's totally opposite of what Jesus teaches. Karena bertolak belakang dengan pengajarannya Tuhan Yesus. Jesus says, you must ask and keep on asking. Dan kalau Yesus berkata kamu harus minta dan terus minta dan mintalah. You must seek and keep on seeking. Mintalah, carilah dan tetap mencari. You must knock and keep on knocking. Dan ketoklah dan terus ketok. And don't just pray once, don't just pray twice. You keep praying and praying and praying until the answers come. Dan jangan minta cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tapi minta terus. So in Singapore we say you must push, pray until something happens. Ya, di Singapura kita bilang kamu harus mendorong, push, berdoa sampai sesuatu terjadi. Tonight, no matter what you're going through, Malam hari ini tidak peduli apa yang sedang saudara alami. keep on praying, keep on praying. Tetaplah keep on berdoa praying. dan berdoa dan berdoa. Push, pray until something happens. Kepanjangan dari kata push itu berdoa sampai sesuatu terjadi. Everybody say push. Semua orang berkata push. Orang Everybody banter say, push. turn to your neighbor and say pray until something happens. Beritahu kiri kanan saudara berdoa sampai sesuatu terjadi. Faith is persistent prayer. Iman adalah doa yang persisten. You pray through your doubts. You pray through your trials. You pray through your challenges. Saudara berdoa melampaui tantangan, saudara berdoa melalui kesukaran, saudara berdoa melalui masalah saudara. There are many things in my life that God has answered. Dan ada banyak hal dalam hidup saya Tuhan menjawab. But there are also many things in my life that is yet to happen. Tapi juga banyak hal dalam hidup saya yang belum terjadi. And every day I'm still praying. I'm still praying. I'm praying for a miracle. Dan tiap hari saya tetap berdoa, minta mujizat. So you have the prayer of devotion, prayer of repentance, prayer of faith. Saudara punya doa pengabdian, doa iman, dan juga saudara doa pertobatan. Finally, we come to the last one, the prayer of surrender. Yang terakhir adalah doa penyerahan diri. What if you prayed with great faith and nothing happens? Bagaimana kalau sudah berdoa dengan iman tapi nggak ada yang terjadi? What if your story ends like Jesus' story? Cerita saudara itu yang saudara alami seperti yang dialami Yesus. In his greatest crisis, Jesus prayed, Father, if it is possible, let this cup be passed from me. Di dalam krisis pribadi yang begitu terdalam, dia berdoa, jikalau cawan ini dapat lalu dari Father, if it is possible, let this cup pass from me. kalau mungkin lalukan cawan ini daripada. Father, if it is possible, take away the cup. Kalau mungkin Bapak lalukan cawan ini 3 daripada. times the gospel say he prayed that night. Injil mencatat 3 kali dia meminta. And heaven was silent. Dan sorga tidak ada jawaban apa-apa. God didn't answer his prayer. Tuhan tidak menjawab doanya. And hours later, he was hanging on the cross. Dan beberapa jam kemudian ketika dia tergantung di atas kayu salib. And he said, Father, Father, why have you forsaken me? Dan dia berkata, Bapak, Bapak, mengapa engkau melupakan aku? And darkness covered the sky. Dan kegelapan yang justru datang. Let me tell you, there's one prayer that's greater than the prayer of faith. Saya beritahu saudara ada satu doa yang lebih dahsyat daripada doa iman. It is the prayer of surrender. Itu adalah doa penyerahan diri. A prayer that declare your loving trust on God
regardless of the outcome. Doa yang mendeklarasikan kasih saudara, iman percaya saudara karena kasih And kepada this Dia. is Jesus at the pinnacle of his maturity. Dan inilah Yesus di puncak daripada kedewasaan rohani. Jesus at his most mature state. Yesus di dalam kedewasaan sepenuhnya yang ada pada dirinya. He prayed the prayer of surrender. Father, not my will, but yours be done. Dia berdoa doa penyerahan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. It was Paul in prison awaiting for the verdict. Ketika Paulus ada di penjara menunggu kasusnya itu dijawab. Will he be released or will he be executed? Apakah dia akan dilepaskan atau dieksekusi? But to Paul, it doesn't matter. Tapi buat Paulus itu enggak jadi masalah. His prayer was this: Doanya adalah Christ will ini. be exalted in my body, whether by life or by death, for to me to live is Christ, to die is gain. Kristus dinyatakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun matiku. Sebab bagiku Kristus, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Now it doesn't mean you have given up on life. Tidak berarti kemudian saudara itu gampang menyerah. It doesn't mean you don't care about your future. Tidak berarti saudara itu jadi nggak peduli dengan masa depan. No. saudara. We all Tidak. want to have a happy life. We want to have a blessed life. Pasti kita tuh pengen dapat kehidupan yang bahagia dan diberkati. We want to live life with maximum happiness and minimum pain. Kita ingin hidup yang kebahagiaannya itu sepenuhnya, penderitaannya itu paling sedikit gitu. saudara. That's our desire. Itulah kerinduan kita. But you are not emotionally attached to those desires. Tapi saudara nggak boleh memiliki keterikatan dengan keinginan itu. In 2,000 years of church history, Selama 2000 tahun gereja ada, what we have learned is this. apa yang kami belajar adalah ini. What all the spiritual giants of the past have taught us is this. Dari semua raksasa rohani kami diajarkan tentang hal We ini. all want to be happy. Kita semua pengen bahagia. How many of you want to be happy in life? Berapa banyak saudara pengen senang If hidupnya? you want to be happy in life, wave both hands. Kalau saudara pengen senang, Shout a coba little angkat bit. kedua tangan saudara. Kata, "Wuh!" How many of you want to be happy? Of all the Asians I know in the world, Indonesians want to be happy. Indonesia juga senang bahagia, semua orang Asia. saudara. Yeah. But 2,000 years of church history has taught us the cause of all unhappiness is attachment. Tetapi selama 2000 tahun usia gereja, penyebab daripada ketidakbahagiaan adalah keterikatan. Attachment is the belief that I need to cling on to someone or something in order to be okay. Keterikatan adalah sebuah rasa percaya bahwa saya harus tergantung kepada sesuatu untuk saya bisa bahagia. I need to cling on to someone or something in order for me to be happy. Saya bergantung kepada seseorang atau sesuatu supaya saya bisa bahagia. I need $1 million to be okay. Saya perlu $1 juta untuk saya bisa oke. I need to have my house in order to be okay. Juga saya perlu rumah untuk saya bisa oke. I need to be married to feel complete. Saya harus menikah untuk saya bisa komplit ya sepenuhnya gitu. I need this job, this ministry, or you fill in the blanks in order for me to be happy. Saya harus punya pelayanan, saya harus punya bisnis, saya harus punya ini dan itu. Saudara bisa isi apa aja di situ untuk saya bisa bahagia. For me to feel that my life is worth living. Untuk saya bisa mengalami sebuah kehidupan yang pantas, yang layak. So our attachments, they become our idols. Jadi keterikatan itu become what? Idols. Oh, menjadi berhala. And like all idols, they all promise happiness and bliss, but only give you misery and sadness. Nah, semua berhala itu yang kita pikir mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, kesejahteraan, semua itu pada akhirnya akan membawa kita kepada kehancuran. And this is the paradox of Jesus' teaching. Dan inilah paradoks dari pengajarannya Tuhan Yesus. As long as you need life to go a certain way for you to be at peace or for you to be happy, you will never be happy or at peace. Selama saudara berpikir saudara sedang menuju kepada sesuatu yang pasti untuk saudara bisa bahagia, saudara tidak akan pernah punya rasa bahagia. Because real joy and real happiness is not Sebab- found in things or in people. It can only be found in God. Sebab kebahagiaan sejati itu bukan dalam hal mendapatkan sesuatu, merasakan sesuatu, tetapi
itu ada di dalam Tuhan. Only God can make you happy. Hanya Tuhan yang bisa bikin kita bahagia. And so what is our Christian life all about? Dan itulah kehidupan kekristenan kita. Our spiritual journey with Jesus. I've been following Jesus for 50 years. Perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan, saya sudah 50 tahun. I'm a full-timer, mengikut Tuhan. next year 40 years. Saya full time dalam pelayanan tahun depan 40 tahun. Our spiritual journey with Jesus is really a gradual process of letting go, letting go, letting go, letting go. Perjalanan letting go, rohani letting go, saya letting go. bersama dengan Tuhan Yesus itu berproses dari proses yang menyerahkan. Letting go of things, letting go Serahkan, of people, serahkan, letting go serahkan. letting go Serahkan, of your serahkan. position, letting go of your fame, Serahkan letting go harta, of your reputation, serahkan undangan-undangan dan lain letting sebagainya. go of everything until you're left with nothing except God. Menyerahkan semuanya, yang tersisa cuma satu, Tuhan. This is also known as detachment. Ini yang dikenal dengan istilah keterpisahan. Now, detachment is wrongly thought as if you got to negate all your desires. You cannot have any desires. Saudara, keterpisahan itu seringkali dimengerti dengan bahwa kita perlu menjalani hidup dengan cara tertentu supaya kita bisa bahagia. But this is not our Christian belief. Tapi ini bukan yang dipercaya oleh orang Kristen. In Christian spirituality, desires is a good thing. Kerohanian dalam kekristenan itu sesuatu yang diinginkan itu oke. The Holy Spirit comes to give you visions and dreams. Roh Kudus memberikan kepada kita visi dan mimpi-mimpi, Psalms penglihatan. 37:4 says that God, if you delight yourself in God, He'll give you the desires of your heart. Mazmur 37 ayat 4 dikatakan kalau kita menikmati akan Dia, maka Dia akan memberikan kepada kita apa yang menjadi keinginan hati So kita. it's not wrong to have desires. Jadi punya keinginan itu tidak salah. It's not wrong to have big visions. Tidak salah punya visi besar. But it's often you want the wrong desires. Tapi masalahnya kita menginginkan sesuatu yang salah. Or you want the right thing in the wrong way. Tapi atau juga saudara menginginkan sesuatu yang benar tapi caranya yang salah. So we need to reorder our lives so that we'll seek God first and His righteousness. Jadi kita harus mengatur ulang hidup kita supaya kita mencari sesuatu yang sesuai dengan keinginan Tuhan. To recalibrate and center your whole life so that the whole purpose is union with the Father, Son, and Holy Dan Spirit. mengatur segala sesuatunya sehingga kemudian kebersatuan kita dengan Tuhan itu yang jadi tujuan utama kita. So detachment means I don't need my life to go a certain way in order for me to feel blessed and happy. Jadi keterpisahan itu adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan cara tertentu supaya kita bisa merasa kebahagiaan yang benar. I don't need to be rich and famous and successful for me to feel my life is worth Saya living. tidak perlu sukses, kaya raya, dan terkenal untuk saya bisa merasa puas. I don't need to have a super big mega church in order for me to feel my life has meaning. Demikian juga memiliki gereja yang besar untuk saya bisa juga merasa bahagia dan puas. And who is our hero? Jesus. Itulah yang terjadi pada Yesus. Yeah, Jesus was totally detached from Ye- everything and every need and every craving of this world. Yesus melakukan hal ini, keterpisahan dari segala sesuatu, saudara, untuk dia bisa ada dalam kebenaran ini. If you can be like Jesus and find this detachment, you will be the happiest person around. Kalau saudara mengikuti apa yang Yesus lakukan, keterpisahan dari segala sesuatu kecuali Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang paling berbahagia And di you seluruh will dunia. find the greatest joy and greatest freedom. Dan saudara akan menemukan sukacita yang luar biasa, kepuasan yang dahsyat dalam hidup saudara. So it really doesn't matter if I'm healed or not. Jadi enggak jadi masalah apakah saya heal, Yeah, sembuh atau tidak. it doesn't really matter if I'm rich or poor. Atau saya miskin atau kaya. If I have all the applause and approval of the world, Atau saya dapat aplaus, tepuk tangan, atau persetujuan. whether I live a long life or a short life, Apakah hidup saya panjang atau pendek. because whatever happens, I know that I know that I know that I know that I know
Sebab apapun yang terjadi saya tahu dan saya tahu dan saya tahu. That the Holy Spirit will use everything I'm going through to draw me closer to the Father, Son, and Holy Spirit. Roh Kudus akan pakai segala sesuatu untuk bawa saya lebih dekat, mendekat kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. So that I have closer and closer union with Jadi God. saya semakin dekat dan jadi dekat ada dalam kebersatuan dengan Allah. And that is the goal. Dan itulah goalnya, tujuannya. The goal for your life is not to be the richest man in Surabaya, Tujuan hidup saudara bukan menjadi orang paling kaya di Surabaya. to buy the best cars and live in the greatest homes. Untuk beli barang-barang yang mewah dan tinggal di rumah yang luar The biasa. goal for my life is not to build the most famous church and have the biggest ministry around. Goal dalam hidup saya bukan bangun gereja yang paling terkenal dan gereja yang paling dahsyat. The goal of my life is to allow the Holy Spirit to take me deeper into God's embrace and change me to be more like Jesus. Goal dalam hidup saya adalah membiarkan Roh Kudus memimpin saya untuk saya dalam pelukan Allah dan membuat saya menjadi makin serupa dengan Dia. This is faith at the highest level. Inilah iman di dalam tingkatan yang paling tinggi. Saudara. This is spiritual maturity at the greatest pinnacle. Inilah pencapaian rohani yang luar biasa, puncak dari pencapaian rohani. No matter what happens, Tidak masalah apa yang terjadi. in God's love for me. Saya menaruh kehidupan saya di dalam kasih-Nya bagi saya. God forbid if my worst fear will come to pass. God, I pray that God will not make what I'm afraid of happen. Ya, saya berdoa supaya apa yang saya takuti itu tidak terjadi dalam hidup saya. But if it happens, so what? Tapi kalau itu terjadi ya udah. Jesus is with me. Yesus beserta saya. If He is with me, He will make everything beautiful. Sebab kalau Dia beserta dengan saya, Ia akan mengubahkan segala sesuatu menjadi lebih indah. I can trust Him and fully surrender my life to Him. Saya percayakan sepenuhnya hidup saya ke dalam tangan-Nya. So many people ask, Pastor, why are you so happy all the time? Jadi mungkin orang tanya, kenapa kok Pak Kong ini selalu bahagia terus? Why is it that you really have zero anger? Iya, bahkan saya sama sekali zero anger, ya nggak bisa marah, saudara. The last time I got angry or lost my cool was very long ago. Terakhir saya ingat saya marah itu sudah lama sekali. How is it that you're able to experience patience and unlimited patience, constant forgiveness? Bagaimana kita bisa memiliki kegairahan dari sebuah pengampunan yang konstan, yang terus-menerus terjadi. I have a joy. Yes, I've been to prison. Life was hard. But I have a joy that stays with me every day. Ketika saya ada di penjara, saya tetap bisa rasakan sukacita dan setiap hari saya alami itu. Because every day I come in surrender and I learn to detach myself from all the things around. Sebab setiap hari saya datang kepada Tuhan dan memisahkan diri saya dari hal-hal yang duniawi. 4 kinds of prayer. 4 tipe doa. Prayer of devotion, Doa pengabdian, prayer of repentance, doa pertobatan, prayer of faith, doa iman, prayer of surrender. doa penyerahan. On this 38th anniversary, Di ulang tahun yang ke-38 I ini, pray that God will bring you deeper in prayer. saya berdoa supaya saudara jadi lebih dalam lagi dalam And doa. because the Holy Spirit is a spirit of prayer, Dan karena Roh Kudus adalah roh doa. when you pray, He's going to take you even more, even to a higher level with God. Doa saudara akan membuat saudara naik ke tingkatan yang lebih tinggi How bersama many dengan of you Tuhan. want a more powerful prayer life? Berapa banyak saudara ingin memiliki kehidupan doa Go ahead yang and give the berkuasa. Lord a big hand. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Amen. Let's all stand on our feet. Mari bangkit tonight. berdiri saudara. Hallelujah. Presence of God is Hallelujah. here. Presence of God is here. Nyatakan hadirat di tengah-tengah Hallelujah. kami. How many of you Haleluya. want a miracle in your life tonight? Just put Berapa your banyak hands. saudara yang membutuhkan mujizat malam hari? Amen. Lambaikan Come, let's just tangan open our mouth and pray. I want singers and musicians to come. Mari kita berdoa saudara, buka Come, mulut we kita are all untuk kita berdoa. Pentecostals here tonight. So let's open our mouth and pray in tongues. Mari shall kita we? buka hati kita dan kita berdoa dalam roh. Uri alabakana maralaba
Shikana Marala Batakana Marala Surya la karabaha la karabaha from the front to the back, from the left to the right. Dari depan ke belakang. Just open your mouth and pray right now. Those of you second floor, just open your mouth and Juga di pray. lantai yang kedua. Just close your eyes, lift up your Tutup hands mata to saudara, God. angkat tangan saudara. Believe God for your miracle tonight. Biarlah mujizat terjadi malam hari. Believe God for a breakthrough tonight. Minta kepada Tuhan terobosan. Come before Him with a prayer of faith. Datang kepada Dia dengan doa Shuturi iman. Allah karabaha dari 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 Allah. Shuturi Allah karabaha dari Allah karabaha dari Allah karabaha dari Allah karabaha dari Allah. Shuri Allah karabaha dari Allah karabaha dari Allah karabaha dari Allah. Shuri Allah karabaho. Karabaha dari Allah karabaha dari Surya la karabaha dari Allah karabaha dari Allah karabaha Surya la karabaha dari Allah karabaha Surya la karabaha dari Allah karabaha dari Allah karabaha dari Allah karabaha Surya la karabaha dari Allah karabaha. Come, let's just worship Him tonight. Mari kita sembah Dia. Kau kurindu dengan minyak yang baru urapiku mengalir memenuhiku mengalir pulihkanku urapanmu mengubah hidupku. Holy Spirit is here tonight. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Yes. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Just love Him tonight. Give Him your heart tonight. Shudriya la karabaha. Serahkan hatimu kepada Dia. Haleluya. Surya la karabaha, la karabaha, la karabaha. Surya la karabaha, la karabaha. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Yes. Tonight
some of you are sick in your body. Malam hari ini beberapa saudara mengalami sakit pada Let me tubuh tell you, saudara. if you're sick, wherever the sickness is, Saya put your beritahu hands saudara, on that. apapun sakit saudara, taruh tangan Put your di hands bagian on the tubuh saudara cancer. yang sakit. If you got breast cancer, you got lung cancer, put your hands on your Kalau ada chest. kanker payudara, kanker paru-paru. If you got cancer in your intestine, put your hands on your intestine right now. Kalau saudara Your ada stomach. kanker di usus saudara, di bagian perut saudara, Put your taruh hands on the tumor right now. Atau In the tumor. mighty name of Jesus. dimanapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Jesus can heal all kinds of cancer. Yesus sanggup untuk menyembuhkan semua jenis kanker. He can heal cancer in the prostate. He can heal cancer in the ovaries. Kanker prostat, kanker kandungan, He can heal cancer in the bones. Can heal cancer in the blood. kanker tulang, kanker darah. Every tumor can go in the mighty name of Jesus Setiap Christ. tumor pergi dalam nama Yesus. If you got heart disease, put your hands on your heart right now. Kalau ada sakit jantung, taruh tangan saudara di jantung. God can saudara. heal Ya, all kinds of heart Tuhan bisa problems. sembuhkan Be semua healed sakit in the name of jantung. Jesus tonight. Sembuh dalam nama Yesus. Shuduriala, just talk in tongues. Tongues is the language of the Spirit. It's the language of love. Bahasa lidah adalah bahasa Suriala doa. karabahadariala 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 karabahadariala. Suduriala kara. If you got kidney problem, put your hands on your kidney. Kalau saudara ada sakit ginjal, taruh God tangan can saudara heal di ginjal liver saudara. problems. God can heal glaucoma in the eye. You got eye problem. Put your hands Saudara over your punya eye masalah pada right now. mata saudara, taruh tangan saudara di mata Shuduriala saudara. karabahadariala karabahadariala karabahadia. God can heal sugar diabetes. Juga diabetes, sakit gula. In the mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Diabetes be healed in Oh, Jesus' sembuh name. diabetes dalam nama Yesus. On the cross, Jesus took every Di atas kayu infirmity. salib dia ambil sakit penyakit kita. On the cross, He bore every physical pain. Di atas kayu salib dia tanggung semua sakit tubuh By kita. the stripes of Jesus Kau Christ, you are sembuh healed oleh tonight. bilurnya. If you got pain in your body, put your hands on the Kalau kau part that's sakit pada painful. bagian tubuhmu, taruh tanganmu pada bagian Arthritis be healed in the mighty artritis, name of sembuh Jesus. dalam nama Yesus. If you got back problem, put your hands on your back Kalau right saudara ada now. masalah pada punggung saudara, Be healed in the mighty sembuh name dalam of nama Jesus. Yesus yang berkuasa. Shuduriala karabahadariala karabahadariala. Come, let's just pray in tongues right now. Berdoa Father, berdoa in the dalam mighty bahasa name lidah of karena Jesus. masa kabaya basyandara. I command every sickness to go in the name of Kami Jesus perintahkan tonight. sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. I command every spirit of heaviness, Aku depression, go perintahkan in the name setiap of roh yang Jesus. menekan pergi, Night sukacita terror, leave right now in the name of terlepas Jesus. bebas dalam nama Yesus karena masa All the nightmares, go in the name of Jesus semua Christ. mimpi-mimpi buruk pergi dalam nama Yesus. Lord, I pray no more nightmares, no more fears. Tidak ada lagi rasa takut, tidak lagi stres. Lord, give us vision of Jesus, Berikan Tuhan visi akan vision of heaven, visi akan surga, vision of angels. visi akan malaikat. Be healed in Jesus' Sembuh name. dalam nama Be Yesus. healed in Jesus' Sembuh name. dalam nama Yesus. Cancer, get out of the body right now. Kanker keluar pergi dari tubuh, Get off the lungs, get off the chest, keluar dari paru-paru, get off the keluar bones, dari get off the keluar blood. dari darah, dari Go tulang. in the name of Pergi dalam Jesus. nama Yesus. Go in the name of Pergi dalam Jesus. nama Yesus. Be healed in Jesus' name. Sembuh di dalam nama Be Yesus. healed in Jesus' name. Sembuh di dalam nama Just Yesus. lift up your hands and bless Angkat the tangan Lord. saudara, haleluya. Shikarabahaya lakarabahaya. Surya lakarabahaya. Surya lakarabahaya. Surya lakarabahaya. Surya lakarabahaya, lakarabahaya. Surya lakarabahaya. Satu yang ku rindu
Holy Spirit is here tonight? Berapa banyak saudara yang merasakan Can Roh we just Kudus give the ada Lord di a big tengah-tengah clap right now? kita? Tepuk tangan bagi dia. Saudara. Thank you, Lord. Terima Thank kasih. you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. You know, everywhere I go, Saudara tahu kemanapun saya pergi, many people say that Indonesia is going through a very tough time economically. ada banyak orang yang berkata bahwa Indonesia akan mengalami masa-masa yang sukar secara How ekonomi. many of you need a financial miracle from Berapa God? banyak saudara yang membutuhkan mujizat finansial malam hari ini. We don't live for money. Money is not our God. Kita tidak mengandalkan uang, tapi But kita we need percaya. money to survive. Tapi kita perlu uang untuk You need bertahan. money to pay your staff. Kita perlu uang untuk bayar keperluan You need kita. money to keep your business going. Juga untuk menjaga bisnis kita berjalan. How many of you want more financial blessing and favor Berapa from banyak God? saudara yang membutuhkan berkat finansial lebih lagi? Why don't we just pray? I believe tonight, if all of us we pray, the Bible says where 2 or 3 pray, something good will Mari happen. kita berdoa malam hari ini. Alkitab berkata 2-3 orang sehati Tuhan menjawab doa. Tonight we have hundreds of people here. Ada ratusan orang di tempat. Let's believe God for a financial breakthrough. in our Percaya business, Tuhan in our membawa career. kelepasan, mujizat dalam keuangan. Let's take 2 minutes and let's pray right now. Mari Let's kita pray. in berdoa 2 tongues. menit untuk hal ini. Are you ready right now? We pray. Saudara 2 siap? minutes, okay? Kita berdoa 2 menit. 1, 1, 2, 3. Come, let's 3. pray. Mari kita berdoa. Lord, give us a financial breakthrough. Oh Tuhan, terobosan Lord, let finansial. the favor come, favor from on high. Lord, let the investment money we need come. Oh uang yang kami Give us butuhkan. new open doors, new customers, Tuhan, pintu-pintu baru dibuka. new breakthroughs in the mighty name of Terobosan baru Jesus di dalam Christ. nama Yesus berkuasa. Shuduri ala karabaha jadi ala karabaha jadi ala karabaha jadi ala karabaha jadi ala Shuduri ala karabaha jadi ala karabaha jadi ala karabaha jadi ala karabaha Shuduri ala karabaha jadi ala karabaha jadi ala karabaha jadi Shuduri ala karabaha jadi ala karabaha jadi Oh Lord, oh Lord, oh Lord, Shuduri ala karabaha jadi Jesus, Jesus, Jesus. All things are possible with you. Segala sesuatu mungkin bersama Shuduria la karaba, daria la karaba. Don't stop, keep on praying just a little bit more. Berdoa lebih lagi saudara karaba. Shuduria la karaba, daria la karaba. Heaven is open over you. Just keep on praying just a little bit more. Tetap berdoa sebentar. Shuduria la karaba, daria la karaba, daria la karaba, daria. Suduria la karaba, daria la karaba, daria la karaba, daria la karaba, daria la karaba, daria. Suduria la karaba, daria la karaba, daria la karaba, daria la karaba, daria. Suduria la karaba, daria. Suduria la karaba, daria la karaba. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Jesus is here. Yesus ada Holy tanda. Spirit is here. Roh Kudus ada di sini. God loves you so much. Tuhan mengasihi saudara, sangat mengasihi saudara. Your labor of love for 38 years.
pekerjaan kasih kepada dia selama 38 tahun. As much as you offer him the prayer of devotion, Sebanyak doa-doa pengabdian yang sudah naikkan kepada God dia, is totally devoted to you Tuhan akan menyatakan dirinya secara total. because he loves you so. Sebab dia sangat mengasihi saudara. He loves you for who you are, Dia mengasihi saudara sebagaimana saudara adanya. not only because of what you can do. Tidak bergantung kepada apa yang sudah bisa lakukan. He loves you. Dia mengasihi saudara. You are the apple of his eye. Saudara adalah biji mata Allah. He appreciates 38 years Dia menghargai labor of love, 38 tahun pekerjaan saudara, kasih saudara bagi dia. and he wants to bless you. Dan dia ingin memberkati He saudara. wants to heal you. Dia ingin menyembuhkan saudara. He wants to prosper you. Dia ingin bersama-sama dengan saudara. He's a wonderful father. Dia adalah Bapa yang luar biasa. He's a beautiful savior. Dia adalah juru selamat yang dahsyat. He's a very powerful spirit. Dia berkuasa, rohnya berkuasa. Why don't we just lift up our hands to God? Mari and kita angkat surrender tangan to him. kita dan menyerahkan diri Just kita. love the Lord. Nyatakan kasihmu Surya kepada la dia. karabaho. Just love the Lord. Just love. Oh, kasihi dia, kasihi dia. Surya la karabaho. Just love him. Just love. Oh, kasihi dia. Just surrender your life to him. Menyerahlah kepadanya. Surya la ke. Surya la ke. Surya la karabaho. Oh, ya Nana. Surya la karabaho. Oh, riapaka. Surya la karabaho. Surya la karabaho. Just close your eyes. Tutup matamu. Just a few more moments. Beberapa waktu lagi. But just receive the love of God for this Terimalah church. kasih Allah. Just receive the love of God for Terima this kasih great Allah. church. 38 years. You're given your life to Him. Dia berikan hidupmu bagi dia. And God has blessed you. Allah yang telah memberkati saudara. The Lord, yes, He will do even more through you. Tuhan memberkati bahkan lebih lagi. He's really the God of generations. Dia Allah generasi. He's going to raise up generations. Dia akan membangkitkan after generasi-generasi yang baru. generation Generasi yang baru. of amazing sons and daughters of this house. Putra-putra dan putri-putri yang luar biasa. But more than what we can do for Him, Dan semua yang kita bisa lakukan bagi dia. God loves you Tuhan mengasihi saudara. for who you are. Sebagaimana saudara apa adanya. Just close your eyes. Open Tutup your heart. matamu. I'm reaching for Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. just very quietly, Pelan saja, saudara. very quietly. Pelan saja.
Reaching for your heart, you hold Just open your eyes, just look at Pastor. Buka mata saudara, lihat ke This is the sini. last thing I'm going to do. Just a few more minutes, I promise I'm going to be done. Iya, ini yang terakhir yang saya mau lakukan sebentar saja dan setelah ini kita selesai. One thing I realize is this, as I surrender my life more to God, Satu hal yang saya alami ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Dia, as I say, God, I give you my heart. What I want is to be even closer to you. sebagaimana saya katakan, Tuhan, aku memberikan hatiku kepadamu dan I saya want hanya ingin more of your dekat dengan love, Engkau. more of your spirit. Lebih lagi kasih-Mu, lebih lagi keintiman. The more I give and surrender my life to God, the more God does things that is just amazes me. Semakin saya menyerahkan hidup saya kepada Dia, semakin Tuhan menyatakan lebih dan lebih lagi. So I say, can we try an experiment in City Harvest Church in Singapore? Jadi saya berpikir bisa nggak kita lakukan percobaan ini di gereja kami di Singapura. Can we let God do more by us doing less? Bisakah biarlah Tuhan melakukan jauh lebih banyak, kita lebih sedikit. If I seek God with all my heart, Kalau- can I trust Him? Everything will be blessed. Kalau saya cari Tuhan dengan segenap hati saya, bisakah saya menyerahkan semuanya itu kepada In the Dia. last 3 years, we found God is just doing amazing things. Dan selama 3 tahun terakhir ini Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kami. Every service start to get packed. Setiap ibadah itu menjadi lebih penuh dan lebih We start a penuh. new service, it gets packed. Bahkan ibadah yang baru dibuka dan juga mengalami hal yang And sama. then we started churches everywhere. Dan kami merintis gereja di tempat-tempat yang berbeda. By us not trying, Di mana kita tidak mencoba. because we say, God, let it be more of you and less of us. Karena kami berkata, Tuhan biarlah lebih lagi daripada Engkau So dan semakin I kecil. just got dari- back a few days ago from Bahrain. We have a City Harvest Church in Bahrain now. Saya baru saja pulang dari City Harvest yang ada di Bahrain. And we just started a church in Saudi Arabia. Dan juga kami memulai gereja di Saudi Arabia. Yeah. You know, I mean, what I'm saying is this. Sometimes when I try too hard, it doesn't happen. Ini yang saya mau katakan saudara. Ketika saya mencoba untuk melakukan lebih keras lagi, But malah nggak ada hasilnya. if I focus on my relationship with God and surrender to Him, God works amazingly beyond my wildest dream. Ketika saya menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan dan membiarkan Dia untuk bekerja, Tuhan melakukan perkara-perkara yang I luar believe the biasa. same thing is going to happen in your business. Saya percaya hal yang sama akan terjadi You're malam too hari ini. stressed by your business. You're too stressed by your business. Saudara yang stres karena bisnis You're too saudara. stressed by your career. Terlalu stres karena karir. Too stressed by the ministry. Juga terlalu stres karena pelayanan. You're so busy and stressed out, you have no time for God. Saudara menjadi begitu sibuknya sehingga nggak punya waktu buat Tuhan. But tonight, Tapi how malam about you ini- surrender your life? Serahkan hidup saudara kepada Dia. You say, Jesus, I just let go of everything. So kata Yesus, aku menyerahkan semuanya, aku Not tinggalkan. my will, but yours be done. Bukan kehendakku tapi kehendakmu. I do the best that I can. Aku melakukan yang terbaik yang aku bisa lakukan. I just surrender everything. Dan setelah itu aku serahkan kepada Tuhan. And Lord, I trust you to make it even better than I can. Dan Tuhan, aku percaya Engkau melakukan, bisa, sanggup melakukan lebih baik daripada yang saya bisa lakukan. Tonight, how many of you want to surrender your Berapa life banyak afresh saudara to ingin God? menyerahkan hidup saudara kepada Dia This is the malam? most important prayer. Ini So- adalah doa yang terpenting.
So why don't we just talk in tongues for a moment, one more time. Mari kita berdoa dalam bahasa lidah sekali lagi. Come, let's just say this prayer together. Mari kita ucapkan doa ini I bersama-sama. want everybody pray together with me in English because I know all of you can speak English. Ya, saya ingin ulangi aja bahasa Inggrisnya. Saya tahu banyak saudara bisa berbahasa Inggris. So let's all say this together, shall we? Mari kita berdoa bersama-sama. Say, dear Heavenly Father, Katakan, Dear Heavenly Father, on this night, on this night, 38th anniversary, 38th anniversary, I surrender my life. I surrender my life. One more time, One more time. I put my life in your hands. I put my life in your hand. You are the most important. You are the most important. I seek you with all my heart. I seek you with all my heart. I want more of you, I want more of you, less of me. less of me. I give you all of me I give you all of it in exchange for all of you. in exchange for all of you. Jesus, Jesus, you have my life. you have my life. May you increase May you increase and I decrease. and I decrease. Lift up your hands and just talk in Angkat tongues to tanganmu, Jesus. mulai berbahasa lidah. Just love Him, just love the Hanya Lord. kasih-kasih. Surya Kasih Tuhan. Receive our prayers of surrender. Serahkan, Receive our serahkan. prayers of surrender, Lord. Naikkan doa, ini doa penyerahan kami Tuhan.